तो रावण के नारद देवर्षि कही का बोलथिले रावण तुम्हें जदि प्रतिष्ठा कर काना काना लगवा हमको कही दे तो रावण कहले से माने तो जटाधारी बन के बुली आइछन जेनटा कि राम लक्ष्मण आ से माने बने काना पाइबा तो मुई पूजा सामग्री सब धरी कर जी आरो पूजा सामग्री जहाँ भी धरी कर मुई जा अलगिले लुभे नहीं है रामचंद्र के से कथा टिके कहबो मुई जहाँ भी धरी कर जिमी अलगिले लुभे नहीं है जदि लुभे हेबे मुई नहीं जाए प्रतिष्ठा करिबे तो सखा तो काना अलगी थिला अगली थीवा जाना हो सखा माई के पतरा में हां हां आगो मोर धन कह गो बाबू तो ये समझ रे जते बेले पूजा सामग्री धरी कर सीता माता के धरी कर जइछन रावण आगो प्रतिष्ठा करिला सही सतु बंधक आर आनंद मनरे धन हाँ हाँ आगो प्रतिष्ठा करिला सही सतु बंधक आनंद मनरे धन सखा आगो प्रतिष्ठा करिन से लंक रावण आगो दक्षिणा मागिले पुण गो सजनिए दक्षिणा मागिले पुण दक्षिणा मागुच रामचंद्र के मुई तो तुम सेतु बंध के प्रतिष्ठा कर देली और मते तुम्हें दक्षिणा दिया रामचंद्र चिंतार पड़ गए जे का दक्षिणा रावण मागबा काना मागबा बोली तो आगरू मना करी दउछ रावण रावण मते सब जहा दक्षिणा मागबो देमी किंतु तीनटा दक्षिणा मते ने मागबो हां हां से दक्षिणा केन केनटा आगो मोर सीता देवी के मागिले मुई देइनी पारिबी आर लंकार रावण नेला मोहर बांधबी सीता माता के जदि लंकापति रावण जदि मागब तुम्हें नष्टि ब्राह्मण हे ब्राह्मण तुम्हें जो सीता के मागब में दे नहीं पारे कहाँ थे लगे लंकार रावण मोर सीता के नहीं दी और तुम्हें सीता के नहीं मागब और कहाँ बोली गिर कहू जान कहाँ बोले मोर अयोध्या के मागिले मुई दे नहीं पारिबी भरत राजा होइछे केमते मुई देवी जदि अयोध्या के मागबो ब्राह्मण मैं अयोध्या के दे नहीं पारे कहाँ थे लगी 14 वर्ष लगी मोर भाई भरत के मैं राज्य समर्पण कर दी सत्य के तुम्हें सीता के नहीं मागो और अयोध्या के नहीं मागो और जोड़े के नहीं मागो बोले मोर लक्ष्मण के मागिले मी दे नहीं पारिबी चाहिबो जदि मोहर सिर काटी देवी मोर भाई लक्ष्मण के जदि मागब मी लक्ष्मण के दे नहीं पारे जदि दक्षिणा मागब मोर सिर कमल पछे तुमके दे देनी किंतु मोर भाई लक्ष्मण के दे नहीं पारे सीता के दे नहीं पारे लंकार रावण नीचे और अयोध्या के दे नहीं पारे मोर भाई भरत रजा कीची तो हंसी देले रावण कहाँ बोली कर हंसी देला जानी छ का बोली हंसले निर्बुद्धिया रामचंद्र बोला कहाँ हला हंता बोला जानी छ का मोर लंका कोटा कोके पुणी तर अयोध्या नगर अरे समकक्ष नहीं है बोरे मोर सुनु थार गुबीर मोर मोर लंका कोटक तर अयोध्या समकक्ष नहीं होय बोला कहाँ हला समकक्ष नहीं होय बोला अरे सुवर्ण सुवर्ण लंका भूतियार करी तर अयोध्या की समकक्ष हेबो आरे बची
সুবর্ণ লঙ্কা সুবর্ণর ছাউনি হইছে হয় হয় যাহার দ্বারে নীতি নীতি ব্রহ্মাচারী বেদ পড়ন্তি ইন্দ্র যা দ্বার পাল থাই কুবের সম্পত্তি রখই সত্যি নিজা পথন কাচন্তি বৃহস্পতি সভারে নাচন্তি এমন তো মহিমা যাহার আর মুই তোমার অযোধ্যাকে কা করিব মোর লঙ্কার একা সমকক্ষ হই পারবা করিব আর কা বলুছন কা বললে তোর সীতা আরে হাজার হাজার মুই নারী তো রখি অছি আর সমকক্ষ হেব তোর সীতা কা বলুছি এন্তা সীতা মুই হাজার হাজার টা সুন্দরীটা মুই লঙ্কা কট করে রখিছে সীতাকে কা করিব বেশ বেশ তো কা হেলা যে কহেলে কা হেলা যে प्रभु मुई आज राम के भेटमी काल के राम के भेटमी परदिन के भेटमी बोली करी सह सह हजार हजार नारी में चुरे करी पले आइछ आर केते दिन परे से नारी मान के मोर रानी करी के रखी छे किंतु आजी तुमे जते बेला सीतार अनुसंधान रे आसीछ तुमे रामचंद्र भगवान आसीछ प्रभु मते क्षमा देबो आगो मोर धन हाँ हाँ आगो अयोध्या के मागिले मुई तो का बोली कर कहउछन तोर अयोध्या समकक्ष हेबा का बोली सखा ए तोर लक्ष्मण भाई रे बाबू किछ मुई करिबी हाँ हाँ अति बार साथ करिले दक्षिणा मागिबी प्रभु तुम्हें जदि त्रिबार सत्य सत्य करब मुई तोके दक्षिणा मागमी तुमर सीता के ने मागे तुमर लंका अयोध्या के ने मागे तोर भाई लक्ष्मण के ने मागे तो त्रिबार सत्य कर दिले रामचंद्र तो इछे शिर कमल भी चाहेबू तोते दे देमी ब्राह्मण और तू जाना मागबू ताना देमी मते मागबी तो लंकापति रावण का बोलू छे सखा अरे जदि मते बर देबो राजीव लोचन ब्रह्मस्वरे मोर प्राण नेब हे भगवान मते जदि दक्षिणा देव प्रभु हे ब्रह्मस्वरे मोर प्राण के जीवन के नहीं जीव ई दक्षिणा मोर दरकार आगो मोर धन कह गो बाबू अरे जदि मते दक्षिणा देव हे प्रभु भगवान ब्रह्मस्वर मारी प्रभु नेब मोर जीवन ब्रह्मस्वर मारी प्रभु नेब मोर जीवन रामचंद्र अस्तु हुई बोल दिली हेले रामचंद्र का बोलू छन का बोलू छन अरे तोते मारिबा के बाबू रे ब्रह्मस्त्र मोर नाही तोते मारबा लागि तोर मरण अस्त्र मोर पाखे नहीं और से मरण अस्त्र मुही पाइबी काहे पाई से मरण अस्त्र मुही पाइबी काहे पाई आज्ञाकर प्रश्न काना कृष्ण जते बेले गाई चरौथिले तो कृष्ण केन वृक्षर कोटा मारी थी से कोटार ना कहे आगो मर्धन कह गो बाबू तो इटा केनता खिजे तुमटा टिके थो आज्ञा कोटा आगो कहि दमा होय होय तो केनता खिजे आगो श्री सत्य जुगरे प्रभु वेद बरा आर उर्वंशी के जे हरिले सुधर्मा सवारे ब्रह्मा उर्वंशी के हरण कले ताके गुटे पाप लाई गला बस बस सखा ओ अरे संध्या देवी पुनी ब्रह्मंकर झियो ताहाकु हरण कले से कि ब्रह्मा ताहाकु हरण कले
সন্ধ্যা দেবীকে হরণ কলে ব্রহ্মা তাঙ্কর ঝিওকে তাঙ্কর ঝিও সরস্বতীকে হরণ কলে তেণু করে তাকে ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিগলা বেশ বেশ ব্রহ্মাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগ 100 বর্ষ পর্যন্ত সেই ব্রহ্মা গো আর তপস্যা করিলে ধন হ্যাঁ হ্যাঁ আগ নারায়ণঙ্কর পাদ নেই পাইলে সত্যি আগ নারায়ণঙ্কর চিহ্ন নেই পাইলে যেতেবেলে ব্রহ্ম হত্যা দোষ ব্রহ্মা করিছন নারায়ণকে কেতেবেলে বি ঘর তপস্যা করি নেই ভেটে আগ চিন্তা কলে ব্রহ্মা জান গো সজনী চিন্তা কলে ব্রহ্মা জান ভগবান ব্রহ্মা চিন্তা করে নিশ্চয় তো কৃষ্ণ ভগবান দ্বাপর যুগরে গায়ে চড়াবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর মুই গোটে উপায় হেমি বইলে কাଣା হেলে আগ বৃন্দাবনে যাই সেই বেদ ব্রহ্মা গো এক কণ্টা হইছিলে বৃন্দাবনে গোটে কোটাটে হইছিলে হই। আগ সেই কোটা বৃন্দাবনে পড়িছিলা আগ কৃষ্ণ কোটা মারিছিলে সূর্যজন ব্রহ্মা বাবির বাবু হেলে তো ব্রহ্মা চিন্তা করে মুই কোটাটা হি করে পড়িছিবি বাটে তো ভগবান বৃন্দাবন বাটে গাই চড়ে যাবে আর তাকর পাদ চিহ্ন তো নেই পাইনি মুই গোটে কোটাটে যদি হেইথিবি তাকর পাদ চিহ্ন হলে পড়বা সত্যি আগো সেই দিন পুনি সেই ব্রহ্মা গো আগো ব্রহ্ম হত্যার উতরিলে হই হই আগো নিজে বেদ ব্রহ্মা ঠিয়া হই করি আগো কৃষ্ণ কুস্তব করিলে গো সজনী কৃষ্ণ কুস্তব করিলে সখা আজ্ঞা যদিও বিশ্বাস আছে সূর্যজন দেখ বিদগ্ধ যে চিন্তামণি আরে বিদগ্ধ চিন্তামণি রে কথা রহিছি আর শুন পণ্ডিত সুজ্ঞানী সূর্যজন শুন পণ্ডিত সুজ্ঞানী সব করার প্রশ্নের অ্যান্সার পছে দেব বাবা মানকরটা ঠিকই রহবে সবাই কারে জানি কিন্তু বাবা 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 নুহে তার কারণ আছে তোমাকে পছে কহি দেব সত্যি বাবাজি গুটে কিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কাহি জানবো গো আমি কাহি জানু মা সখা তো রামচন্দ্র কহুছন মোর পাখে তো ব্রহ্মাস্ত্র তোতে মারবার লাগি নেই ন বেশ বেশ আর তুমি মতে যেতে বেলে ব্রহ্মাস্ত্র মারি করে মোর জীবন জীব বলে মুই কাহি পাইব হ্যাঁ 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 তো রাবণ কা বইলে তা বইলে আরে মোহর জীবন মোর পত্নী মন্দোদরী খুমরে যে রখি অছি মোর জীবনকে মোর মন্দোদরী খুমরে রখিছি হ্যাঁ হ্যাঁ তো মোর ব্রহ্মাস্ত্র মতে মরণ অস্ত্র খুমরে রখিছি বেশ বেশ আগো হনুমন্তকে তুমি পঠাইব প্রভু মোর মরণ কহি দেউছি ভগবান মোর মরণ কহি দেউছি প্রভু ই মন্দোদরী মোর মৃত্যু ভেদসর খুম্বরে রখিছে আর তুমি হনুমন্তকে পঠাই দেব সে অস্ত্র যদি ধরি পলে আলে মতে মারব দেখো প্রভু তুমি নিশ্চয় মারব যদি নেই মারব কা হেলাই নেই মারলে কানা হবা জানিছ গা কাଣା আগো হবা? ছপন গন্ডা যুগকু সে রাবণ গো বর পাইছিলা ধন তো অত্যাচার কাহিকে সে তো ব্রাহ্মণ অত্যাচার কাহিকে গলা যদি অত্যাচার করিবি মোর আয়স কটিব মুই অত্যাচার যদি করদেবি মোর আয়স কটি যাবা আগ মোর ধন আগ 14 গন্ডা হইলা গো সজনী তেরু অত্যাচার কলা
যদি অবিশ্বাস আছে গো সজনী দেখ বাল্মীকি যে রামায়ণ হয় হয় আগ বাল্মীকি রামায়ণে কথা রখিছি আহা। আর মিথ্যা নুহে বচন গো সজনী মহান মিথ্যা নুহে বচন আগো হয় হেলা বলে দিও কাଣା দমু দহি মহি কলে গো বহু কাଣା খেলা বলে দিও বলুছ কাଣା হেলা বলেন যে কে আছে মা কানা দমু যে কানা দমু গো বাবু এ মা ঘর কে নিও দহি মহি টিকে দিও বলছু হয় আর হচ্ছে যে খাইব বাত মনে পাতলি সরাই হেলা নেই থিবা সবু উবরাই দেছু হাতা বি দেহলে পাদ চাটি চুটাই খাত এডে মোর দহি মহি খাও হিচ কি না কোরে মা মুকে মরি গন না সখা আগো খুলি দিও সকাল পাইলা বলি হেবারটা হেলা আহা যেতে জলদি পারছ জায়গার পল বল যে না গো বাবু হ্যাঁ হেবারটা হালা গো পিলা তুমি জলদি যেতে পারুছ তোমার ঘর কে পলন সখা মাই পত্রালে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিলে দক্ষিণা কানা মাগিছিলে বলি হয় হয় হেলে সীতাকে তো রাবণ নেইছিলা সেতির লাগি বলি সিনা সেতুবন্ধ বাঁধিছিলে রাধা মাই গো বই কথাটা পুচিমি দেব বুঝাই রাধা মাই গো মুই কথাটা পুচিমি দেব বুঝাই রাধা মাই গো আগমর ধন আগ ত্রেতয়া যুগরে বনবাস কলা গো বনবাস কলা বনবাস কলা আগমর ধন আমি বনবাস তো দিলা তো যাই রাধা মাই গো মুই কথাটা পুচিমি দেব বুঝাই রাধা মাই গো বরে মাল পড়িয়া 2 দিন টোল কলু তো ওই তাগড়া সকাল পালে হেন্দা হাসি তুমি भी तो হেনতা ডাকু মুই কা কলি গো বাবু দেই দেলে এড়কি হাতা কানা দেবি পহলা আগো বর্ধন কাই হেলা গো বাবু আগো পিতা সত্য পালি না ধন গো মন করিলা গো মন এ পিতা সত্য পালি না ধন গো মন করিলা গো মন সখা রামচন্দ্র পিতাঙ্কর সত্যকে পালন করଥିଲେ আর বনবাস যাইଥିଲେ হয় হয় তো পহেলা চিত্রকূট পর্বতরে রহিଥିଲେ চিত্রকূট পর্বতরু কেন ঠানকে গলে জানিছ কা কেনকে গলে আগ দণ্ডকা অরণ্য দণ্ডকা অরণ্য দণ্ডকা অরণ্য দণ্ডকা অরণ্য আমি রহিছিলা সতে মোরা ধামাই রাধা মাই গো মুই কথাতে পুছিলি দেব বুঝাই রাধা মাই গো বলে দেখুন 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 বলছি সখা আগ পঞ্চবটী বনু রাবণ সীতাকে করিলা হরণ সখা পঞ্চবটী বনর রাবণ সীতাকে নেলা সমস্তে জানিছ না এলো।
तो पंचवटी बनर सीता रावण सीता के नेला बोली आगो तुमके दंड कारण्य गो अरे क्यों असुर नेला आगो तुमके दंड कारण्य क्यों असुर नेला तुमके पछे सिना पंचवटी बन के जइछो तो सर्वप्रथम जब दंडका अरण्य रही गोटे असुरटे सीता के चूरे दिथिला आगो वर्धन आगो से असुर नाम देव बुझाई राधा बाई गो मुई कथाटे पूछू के देव बुझाई राधा नाम गो सखा तो पंचवटी बनरू रावण सीता के नेला किंतु दंडका अरण्य तुमर बहू के पहला किए नहीं थिला तार नाम ते कहो मोर बहू के पहला के नेता दंडका अरण्य रे सीता के पहला केन असुर चुरे नहीं थिला से असुर नाम ते मोर कहो बहू के कहना नहीं तो हमें का संगाई तो आगो मर्धन आगो से असुर नाम कहिब मन रे मोर परते जीव ऐसे दानवर नाम कहिब मन रे मोर परते जीव आगो से दानवर नाम कहि देले धन आगो सबारे सुनिबे पंडित भाई राधा माई गो मुई कथाटे पूछू के देव बुझाई राधा माई गो खुशी है उधर देखो तो तुम्हारे पाक के देखो देखो बोलू हायगो ठीक आलू जे मते टी भल लागला केते बेले भी मोर पाके नै आउथै आगो तमर बहू के कह जे पंचवटी बनर सीता तते रावण नेला हेले दंडका अरण्य परे पहला थिला जे किए नेला बोलबो जो देखो चलो बहू काहे लालू केनता कथा वार्ता पचरौ छ काना बोलू छ खाना बोलू छ होय तुमको दंडका अरण्य रो केन असुर नहीं थिला बोलू छ दंडका अरण्य रे केन असुर तुमको पहला नहीं थिला बोलू छ चुरे नहीं थिला बोलू छ बाबूगरे पागल हेले नलो हां बरा हायगो कांगो बाबू केन दंडका अरण्य रे किंतु असुर नउछि हम से असु नहीं थिबा केन असुर डाबर असु आई केनता होता देख लो कि नहीं नडीरो ठीक আছে সীতাଙ୍କୁ রাবণ চুরাবার পূর্বরু আর কেন অসুর কেন অরণ্যরু চুরি থিলা हाय हाय এটা তো हां हां এই কথা যদি কহে মা পলাবে কা পত্র তলু जे बाबू गो हां ई कथा कहले तुम्हें पलाबो त ई कथा कहले पहला कोई देखो तो ई कथा कहले जिमु काना कथा कहले जिमु एकदम सुलकी बाटे गर्दी तो ढुकमु শুনো গো বাবু এ সুরগ নন্দর বেটা হে দণ্ডকারণ্যের কথা हाय हाय শুনো গো নন্দর বেটা দণ্ডকারণ্যের কথা हां हां ই আমি তো কোনা বনবাস গৌর ঋষিকেশ হি আমি তো কোনা বনবাস গো हाय বাবু গো हां এ শুনো গো নন্দর বেটা দণ্ডকারণ্যের কথা শুনো গো নন্দর বেটা দণ্ডকারণ্যের কথা আমি তো কোনা বনবাস গৌর ঋষিকেশ আমি তো কোনা বনবাস গো এ বিরাধ দানব পিলা মোর পাখে আসিলা বিরাধ দানব পিলা মোর পাখে আসিলা
ଏ ବଳତ୍କାରେ କାନ୍ଦରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲା ବଳତ୍କାରେ କାନ୍ଦରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲା ମୋହିରଦନ କଲିଗ ଡାକିଲି ଗିରିଧାରୀ ମୋହିରଦନ କଲିଗ ଡାକିଲି ଗିରିଧାରୀ ডাক শুনিল খুশিকে সগমর পিতবাস আমি তো কলা বনবাস গো নদীর যে দণ্ডকারণ্যর বিরাধ নামক জনে রাক্ষস আসিকি সীতামাতাଙ୍କୁ বলৎকার কান্দর বসিকি ধরিকি পলাউଥିଲା এই সময় সীতামাতা কান্দি দিছন এবং রাম ভগবান কো ডাকিছন যেতবেলে রাম ভগবান ডাক শুনিছন কেনতা করে জানিছ আর মুষ্টিঘাত প্রহারিণ তাহাকু মারিল মুষ্টিঘাত প্রহারিণ তাহাকু মারিল এধি থাউ থাউ পিলা তাকু পতি দেল ধি থাউ থাউ পিলা তাকু পতি দেল বাবু গো হ্যাঁ সেই বিরাধ দানব পূর্ব জন্মরে গোটে গন্ধর্ব ଥିଲା যে কি সে জানিଥିଲା তার মৃত্যু হেনতা নেই পারে বেশ বেশ তাকে যেতে মুষ্টিঘাত প্রহার করে মারলে भी नहीं মরে তেণু করে রাম ভগবান को से कहला মতে এনতা করে মারলে মই নাই মরে কেবে भी প্রভু আর তোমার হাতে আজি মই মুক্তি পাই জিমি মতে গাতটে খোলি দিও আর পতি দিও যে মরবে তেণু করে রাম ভগবান তাকে গোটে গাত খোলি করে পতি ଦେଇଥିଲେ এই অরণ্য কাণ্ডরে অছি গো দেখিব নন্দ বসি অরণ্য কাণ্ডরে অছি গো দেখিব নন্দ বসি অথম চাণ্ডাଳର ଭାଷ୍ୟ କମର ଘୁଷି କେଶ ଆମେ ତ ଗଲା ବନବାସ ଗো বাবু গো হ্যাঁ হেলা হেলা গো হেলা বলে হে কৃষ্ণ বিনা ফল লাগে না রে শ্যাম বিনা ফল লাগে না মতে মারি দেলা রে মতে সারি দেলা রে নটবর কালিয়া সোনারে নটবর কালিয়া সোনা কৃষ্ণ বিনা আজ কৃষ্ণ বিনা শ্যাম বিনা আজ শ্যাম বিনা ভালো লাগে না ভালো লাগে না ভালো লাগে না ভালো লাগে না তোমারি বিনা তোমারি বিনা তোমারি বিনা তোমারি বিনা কৃষ্ণ বিনা আজ কৃষ্ণ বিনা ভালো লাগে না শ্যাম বিনা আজ শ্যাম বিনা ভালো লাগে না হিমত রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাধার কবাটে মারিলে খাত